तो तला निम्नलिखित सेट मान को तालिका पद्धति रे लिख। तो गोटे सेट देला ये देनी से ए सेट की बी सेट देनी किंतु आम नहीं जाऊँ ए इज इक्वल टू सपोज आम नवा एक्स सच दैट एक्स है देछि कौन बिलोंग्स टू एन ओ तला जदि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन हम लिखि दूँ क्वेश्चन फर्स्ट 1 ग्रेटर दैन एक्स ग्रेटर दैन 10 ये क्वेश्चन देछि। क्वेश्चन प्रथम भल से बुझा क्वेश्चन कौन करिया भल से बुझा कौन देछि आ हमको कौन करने को पड़ो एन सेट रे आम जदि संख्या मान को नवा ताले को संख्या आसब एन सेट रे जानिछे को संख्या आसब झियो एक ठू को जाए जीव एक आसब 2 आसब 3 आसब 4 आसब 1000 10,000 इनफिनिटी जाए माने असंख्य जाए आसब कौन कौन ओम ना सोम ओम है बुझुस तो काले हम एन करछे एन स्टार रे को संख्या आसीबो एन स्टार रे बुझि पालो तो वर्तमान देछि x such that x कौन देला x such that x belongs to n x मु सबले कहथिली x टा कोन आसीबो उत्तर आसीबो हां तो x एमिति गोटे उत्तर जोटा कि कोन n रे आसुछि तो n सेट रे कोन कोन अछि इनफिनिटी जे अछि ता माने x रो उत्तर कोन हे पारे x रो उत्तर 1 हे पारे 2 हे पारे 3 हे पारे 4 हे पारे 5 हे पारे बुझियला सर आमे तो लिखि दो जदि हमर एत्ति की थांता जदि हमको उत्तर माने क्वेश्चन दे थांता a is equal to x such that x belongs to n जदि एत्ति की देछि त हमें आराम से लिखि परिबा एटा को पद्धति सूत्र पद्धति हमें तालिका पद्धति आराम से लिखिबा 1 2 3 4 2 3 डॉट 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 इनफिनिटी हमें लिखि परिबा ना नहीं अने एत्ति की हिंदी छी x गोटे माने x कोन होची n रो गोटे अंश हम एत्ति की लिखि परिबा हैला किंतु गोटे कंडीशन देछि कोन देछि गोटे कंडीशन देछि आ से कंडीशन ता होची कोन एक माने x टा कोन हबो एक ठारू बड़ आ काटू सन 10 ठारू भल से बुझ x टा कोन एटा यार अर्थ कोन एक माने x टा गोटे नेचुरल नंबर हेई पारिबो x टा गोटे नेचुरल नंबर n सेट टा जो सेटा कोन नेचुरल नंबर गणन संख्या स्वाभाविक संख्या सेटा कहंत ना हम तो ई जो x टा कोन एक ठारू बड़ हबो 10 ठारू ताले से संख्या गुडा को केते को 2 ताले a इज इक्वल टू हम लिखिबा केते 2 अरे एक लिखि परिबा ना जदी इक्वल टू थांता लिखि थांते बुझिलो भल से जदी इक्वल थांता लिखि थांते जदी इक्वल नहीं लिखि थांते एक ठारू बड़ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा हबो ना यदि पहले एमिति थांता 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 यदि एमिति थांता प्रथम को आस्तांदा किए कहबो आसीबो काहे के आसीबो काहे कीटा मन रखो काहे के आसीबो काहे के एकटा मु काहे के लिखिबी से संख्या अरे कही तो दौछ जदि कारण न कहि परछ त लाभ नै किछि बुझियार ना एक काहे के आसीबो काहे झियो लिखा थांदा एक एठी काहे लिखा हो यार उत्तर एठी 2 रु स्टार्ट हैला किंतु यार उत्तर कोन हबो हमें 1 रु स्टार्ट करबा काहे की आ तमे बुझु न तमे केंती तमे खाली पाली दूरछ ताले आ को जे किए कहि परियो हां गुडू काहे के हबो ए संख्या ऊपर जो लिखा है से संख्या को सब एक टू बड़ से जिगल चिन्ह दिया तेणु ये संख्या सब पूर्व एक लिखा हो ये ठीक है किसी बुझीगला नहीं कौन कह किए बुझे पार आदित्य को यार ये जो लिखाई कंडीशन
ହେଲା କେତେ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଆଉ କାହିଁକି କେତେରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ 1ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଠିକ୍ ଅଛି 1ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ବଟ୍ କାହିଁକି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ କାରଣ କ'ଣ ଗୋପାଳ କାରଣ ଗେଟର ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ 1ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଯଦି ଖାଲି ଗେଟର ଦେନ୍ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ 1ରେ ଯାଇନଥାନ୍ତା 2ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା ଆମେ ମୁଁ କହିଛି ସବୁବେଳେ ଆରେ ଭାଇ ପାଠ ପଢୁଛ ତ କାରଣ ସହିତ ତ ମନେ ରଖ କାହିଁକି ହଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ହଉଛି ଆଉ ତମେ ନ ଜାଣିଲେ ତମେ କରିବ କ'ଣଟା ଲେଖିବ କ'ଣଟା ଆଉ ପାଳି ଦଉଛ କିରେ ସିଏ କହିଲା ବୋଲି ମୁଁ କହିଦେବି ଏ ଯୋଉ ଏକ୍ସଟା ଅଛି ଏ ଯୋଉ ଭଲସେ ଦେଖ ଏ ଯୋଉ ଏକ୍ସ ଅଛି ଏ ଏକ୍ସଟା ଉତ୍ତର ଆମର ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିଛି ଏକ୍ସଟା କ'ଣ କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସ ଯୋଉ ଉତ୍ତର ବାହାରିବ ଏକ୍ସଟା ଗୋଟେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ନା ଏକ୍ସଟା ଉତ୍ତର ହେଇପାରେ 1 ହେଇପାରେ 2 ହେଇପାରେ 3 ହେଇପାରେ 4 ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି କ'ଣ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି ଯେ ଏ ଏକ୍ସଟା 1 ଠାରୁ ବଡ଼ ହବ କ'ଣ ହବ ଆରେ ଏଟା ବଡ଼ ଚିହ୍ନ ନା ନାହିଁ ଯେ ବୃହତ୍ତର ଚିହ୍ନ ଏକ୍ସ ଠାରୁ ବଡ଼ ହବ 1 ଠାରୁ ବଡ଼ ହେଲେ କେତେ ଆସିବ 1 ଠାରୁ ବଡ଼ କିଏ 2ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ କିନ୍ତୁ 2ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ତ ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି ନା ଏ ଯୋଉ ପିଲା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଚିହ୍ନ ନାହିଁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଚିହ୍ନ ପାଇଁ ଆମେ 2ରୁ ତ ଲେଖିଥାନ୍ତେ ଯେହେତୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି ତ ଆମେ ଲେଖିବା କ'ଣ ତା ମାନେ ଏ ଏକ୍ସଟା 1 ସହିତ ସମାନ ଏକ୍ସଟା କ'ଣ 1 ସହିତ ସମାନ ଏଠି ୟାର ଆନ୍ସର ପାଇଁ ଆମେ 2ଠୁ ଲେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ଏ କଣ୍ଡିସନ୍ ଯଦି ଆମର ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଯଦି ସପୋଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ଥାନ୍ତା ହେଲା v is equal to x such that x belongs to n o 1 greater than equal to x greater than equal to 10 ଯଦି ଥାନ୍ତା ତ ୟାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ଦେଖ 1 ସହିତ ସମାନ ଅଛି ତ ଆମେ ଲେଖିବା କ'ଣ 1ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାହବ 2 ଲେଖା ହବ 3 4 5 6 7 8 9 ଏଠି ଦେଖ ଏଟା ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଅଛି ନା ଆରେ ମୁଁ 9 ଯାଏ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି 9 ଯାଏ ଯଦି ଖାଲି ଏ ଚିହ୍ନ ଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଯଦି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି ପରା ଇକ୍ୱାଲ୍ ପରେ କ'ଣ 10 ଅଛି ନା ତ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି 10ଟା ଲେଖିବି ଆରେ ବୁଝିଗଲା ବୁଝିପାରିଲ ଦେଖ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଦିଅ suppose m is equal to x such that x ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ଏଇଟା ଆରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିବ କିଏ ପଢ଼ିଛ ହାତ ଟେକ କାଲି ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ପଢ଼େଇଥିଲି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସେ ଝିଅ କ'ଣ ଭଗ୍ନାଂଶ ଆସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ କହିଦେଲାଣି ଭଗ୍ନାଂଶ ଆସେ ଆଉ ତୁ ତ ନିଜେ କହିଲୁ ଭଗ୍ନାଂଶ ପୁଣି କହୁଛୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ କାଲି ପଢ଼ଉ ଆଜିକି ତମେ ପାଠ ମନେ ରଖୁନ ତମେ କି ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ରେ ଘରେ କାଲି ମୁଁ 6 ପେଜ୍ 7 ପେଜ୍ ମୁଁ ପଢ଼େଇ ଦେଇଛି 2 ପେଜ୍ 3 ପେଜ୍ ଏଇଠି ଦେଖ 2-3 ପେଜ୍ ପଢ଼େଇଲି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ କିଏ ଆସୁଛି କ'ଣରେ ଆସୁଛି ଓମ୍ କ'ଣ ଓମ୍ ଟି କ'ଣ ଆସୁଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଖାଲି ଆସୁଛି ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ ଆଉ କ'ଣ ଆସିବ ତ ଏଇଠି ଦେଖାଗଲା x such that x ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ତାମାନେ x ଯୋଉ ଉତ୍ତର ବାହାରିବ ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଥିବ ତ କଣ୍ଡିସନ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ତ ଆମେ କେତେ ଲେଖିପାରିବା ଆରେ -100ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମେ +100 ଯାଏଁ ଲେଖିବା -1000ରୁ ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଲେଖିପାରିବା ଏତେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ହଁ ଏତେ ତ ଲେଖି ହେବନି ନା ଇନଫିନିଟ୍ ଦେଇକି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଲା କ'ଣ ଦେଇଛି କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖ 2ରୁ ଆରମ୍ଭ କଲା यार उत्तर केते हे परिबो ता माने x गोटे संख्या कोन जी की 2 ठारू बड़ कोन हला 2 ठारू बड़ 3 ठारू सान 2 ठारू बड़ 3 ठारू केते हबो पो -2 -1 0 +1 +2 केमदी तुम संख्या रेखा देखो अरे संख्या रेखा देखो এটা আসলা কেতে শূন্য এটা আসলা 1 তারপরে আসলা 2 তারপরে আসলা 3
ये गोटा करथिला पूर्ण संख्या पचारछि कोन देइछि जदि पचारि थांता दशमिक संख्या दशमिक रे आसीबो कि गोटे अपरिमेय संख्या आस्थांता तमे 2 3 भितर 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 6 7 8 9 9 जे रखि पारि थांते जदि से देइ थांता कोन दशमिक संख्या अपरिमेय संख्या जहाँ भी गोटे देइ थांता मैं लिखि थांते किंतु ये देला गोटे कोन पूर्ण संख्या माने 1 2 3 4 5 6 ए वाला टाइप रो रहिबो तारे प्ले 2 3 भितर किसी संख्या अछि पूर्ण संख्या वाले ना आर किछि नहीं फाइ किछि नहीं माने कोन शून्य सेट ता माने हम लिखि परबा m = कोन किछि संख्या अछि आ 2 टू बड़ 3 टू सान किछि संख्या अछि ताले एटा को कोन लिखि परबा हम फाइ ना नहीं तो जदि ए संख्याटा जदि मैं एमिति लिखि थाती n = x such that x एक पूर्ण संख्या कौन लिखाला एक पूर्ण संख्या जोटा कि 3 रु आरंभ 5 रे 3 रु बड़ 5 रु सान ताले n = कोन हे परिबो पिले केते संख्या हेतांता 4 वेरी गुड 4 ही तांता कोन 3 थारु बड़ 5 थारु उत्तर 4 ही तांता ना नहीं बुझी होची पाठ बुझिल वीडियो हेची न बुझी पारले वीडियो देखिबो आ जेति कि तुम मानको गाली करा हेची ताकू देखिबोनी ताकू ओमिट करिवो आ मंझरे काटी गाली करची ताकू कोन करिवो स्किप करिवो पाठटा बुझिबो बुझी होला गुड बुझला तो एक रो उत्तर कोन आसीबो 2 रा पावर n हेगी आसीबो n बिलोंग्स टू कोन देछि कैपिटल ता कोड टू स्टार्ट होबो 1 n = 1 हे परिबो 1 2 3 4 5 infinity ताले 2 रा पावर n माने 2 रा पावर n माने n यार 1 पडियो मीडियो 2 into 6 होबो 2 रा पावर n 3 टा 2 गुणियो 2 दूने 4 4 दूने 8 8 किती गोटे कंडीशन दला कंडीशन कोन दला ये उत्तर ओडा बाहर जी एटा कहार उत्तर एस इक्वल टू 2 4 8 ताबरे 16 32 64 128 एमती आसी ना नहीं ये उत्तर कौन दीची इसर उत्तर कौन हम 5 ठारू बड़ समान x ठारू बड़ x ठारू बड़ केते 27 ठारू सान समान दी तो 5 ठारू बड़ माने 2 जीवो की ना 4 जीवो की ना 5 टू 8 जीवो अपने एस रो उत्तर 5 टू बड़ ना ताले केते जीवो 8 16 8 जीवो तमे एठी कहबो अरे पिले तमे कहबो सर आपण तो कहतिले 5 सहित इक्वल अछि माने 5 जीवो बोली तो 5 जाउनी कोने 5 जीवा कथा ना 5 जाउची की 5 जाउनी काहे जाउनी
देख एपटे एटी जो एक सहित ग्रेटर देन इक्वल टू है एक गला ना नहीं 10 सहित समान होता 10 गला तो ये 5 सहित समान मैंने 5 जीव ना नहीं 5 जीवा कथा तो 5 जाऊनी कौन पाई 5 ये जाऊनी कारण जो उत्तर आसो एक्स रो जो उत्तर गुड़ा आसो से सब 2 रो पावर कौन हम एन रे आसो 2 रो पावर 2 रो पावर एन है 2 1 हेले 2 2 हेले 4 3 हेले 8 यही उत्तर आसुना तो 2 रो पावर एमती केते अछि कि जोटा कि 5 हबो हे परिबो एथि उत्तर कोन आछि 5 आसु कारण उत्तरटा सब बळे एक्स रो कोन 2 रो पावर n हे के आसीबो तो 5 आसीबो केमती आसीबो ताले केते आसिला 8 27 जे रहइबो 16 आसीबो 32 आसीबो कि ताले तो 27 जे देछि 32 आसीबो ता माने p रो उत्तर केते हबो बुझिबालो स्टॉप करो सेट ऑपरेशंस OPRATIONS ऑपरेशंस माने सेट रो कोन प्रक्रिया ओडिया रे कोन सेट तू यारी थ्रो देखि बुझी गला तळ कोन हो यार थ्रो देखि बुझी तीनटा अच्छी गोटे हला कोन संजोग कोन हला संजोग आ गोटे कोन छेद आ गोटे अंतर कोन संजोग छेद अंतर संजोग को हम इंग्लिश रे कहबा यूनियन UNION यूनियन छेद को कहबा इंटरसेक्शन INTERSECTI इंटरसेक्शन और अंतर को कहबा DIFFERENC डिफरेंस बुझी पालो संजोग छेद अंतर बुझी पालो हमें पढ़िया प्रथमे संजोग यूनियन देखो मोटे एग्जांपल दोचे फर्स्ट एग्जांपल देनी तापर देखु छ a इज इक्वल टू 1 2 3 4 ता माने ए गुटिए सेट यार उपादान की से 1 2 3 4 तो b होचे आ गुटे सेट जोटा के छी 3 4 5 6 बुझि गलो भला से बुझो थरटे बुझो जेमति कि सब दिन पे मन रहे ए सेट रो उपादान गुडी कहले एति कि बी सेट रो उपादान गुडी कहले एति मु कोन करिवि ए यूनियन बी करबी जो मैंने अष्टम क्लास रे ठीक से बुझिन जो मैंने अष्टम क्लास जेमति कि आदित्य जो मैंने कि गोपाल से मैंने कोन हिसंती से मैंने अदर ट्यूशन आछंती मैंने ठीक से क्लियर बुझी पारनाती आ जो मैंने ट्यूशन थाई कि मध्य क्लियर टोटली ही बुझी ना से होजी कि से तना कोन मामी थाई कि मध्य बुझिला भले नथिला भले ना ने तापर तुम अष्टम क्लास भले से बुझे जियो ए गुडू भले से बुझो ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 माने उपादान बी सेट रो उपादान हला मु कोन करिवि संयोग करिवि माने ए सेट संयोग बी सेट बा ए यूनियन बी यूनियन चिन्ह एमती हां ए यूनियन बी करिवि ता माने ए सेट जगह हम लिखि दवा ए सेट रो उपादान लिखि दवा 1 2 3 4 मझिरे कोन अछि यूनियन रो चिन्ह यूनियन दे देले बी सेट रो उपादान लिखि दवा 3 4 5 लिखिदेले तो आम कौन करवा यूनियन कौन हम माने गोटे गोटे उपादान जीव गोटे उपादान माने देख बुझ बर्तमान देख 1 2 3 अच्छी एपटे 3 अच्छी है
ମାନେ ଏପଟ ସେଟ୍ରେ ବି 3 ଅଛି, ଏପଟ ସେଟ୍ରେ 3 ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଥରେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଲେଖା ହେବ। ବୁଝିଗଲା? ଡବଲ ଥର ଲେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି 1 2 3 4 5 6 ଏପଟ ସେଟ୍ର ଉପାଦାନ ଲେଖାଗଲା, ଏପଟ ସେଟ୍ର ବି ଉପାଦାନ ଲେଖାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କମନ୍ ଥିଲା ସେଠି କ'ଣ ହେବ? ଥରେ ଲେଖାଯିବ। ବୁଝିଗଲା? କିଏ ନ ବୁଝିପାରିଲ? ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲ? ଆଉଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା। ସପୋଜ୍ ଆମେ ବହିର କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଛି କି? ସେଇଠି ଦେଖ, ସପୋଜ୍ 6 ନମ୍ବର ଅଛି ଗୋଟେ, ମୁଁ 6 ନମ୍ବର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଉଛି। ସପୋଜ୍ A ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଦେଇଦେଲା 1 2 3 4 5 6, B ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଦେଇଦେଲା 2 4 6 8। ତ ମୁଁ ଗଲି ପିଲେ କରିବି A ୟୁନିୟନ୍ B କରିବି। ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ A ସେଟ୍ର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିବି 1 2 3 4 5 6 ୟୁନିୟନ୍ B ସେଟ୍ର ଉପାଦାନ ଲେଖିଲି 2 4 6 8 ଲେଖିଦେଲି। ମୋର ତେଣୁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସଂଯୋଗରେ କ'ଣ ହେବ? ଗୋଟିଏ ଥର ଯିବ। କମନ୍ ଜିନିଷ ଯେତିକି ଥିବ, କମନ୍ ଉପାଦାନ ଯେତିକି ଥିବ ଗୋଟିଏ ଥରେ ଯିବ। ତ ଦେଖ ପିଲେ, ମୁଁ ତାହେଲେ 1 ଲେଖିପାରିବି, 2 ଏଠି 2 ଅଛି, ଏଠି 2 ଅଛି, ଥରେ ଗଲା। 3 4 5 ଏଠି 6 ଅଛି, ଏଠି 6 ଅଛି, କେତେ 6? ଗୋଟିଏ ଥର ଯିବ। ଆଉ ଆରେ ବୁଝିଲ? ଏଠି ପିଲେ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବା ଭୁଲିଗଲି ମୁଁ। ଏଠି ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ ନା ନାହିଁ? ବୁଝିଗଲା? ବୁଝିଗଲା ତ? ୟୁନିୟନ୍ କାହାର ଡାଉଟ୍ ଅଛି? ୟୁନିୟନ୍ ବାହାର କରିପାରିବ, ୟୁନିୟନ୍ ବାହାରିବ ପୁରା କ୍ଲିଅର୍। ତ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିছে? ଲେଖାଯାଇଛି ୟୁନିୟନ୍ ସଂକେତ କରାଯାଏ। ୟୁନିୟନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲେଖିବା ପ୍ରଣାଳୀ। ଆମେ ସୂତ୍ରରେ ତାକୁ କ'ଣ କେମିତି ଲେଖିବା? ତ ସେ ଦେଇଛି ସୂତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀରେ। ଏଇଟା ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା? ମାନେ A ୟୁନିୟନ୍ B କୁ ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ ଲେଖ। ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ୁଛି ହେଲା, ତ ଆମେ ଲେଖିବା କ'ଣ? A ୟୁନିୟନ୍ B ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ x such that x belongs to A ବା x belongs to B। x ଯେଉଁ ଉତ୍ତରଟା ବାହାରିବ, ଯେଉଁଟାକି A ର ଉପାଦାନ ହେଇଥିବ ଆଉ B ର ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିବ। ଯେଉଁ ଉତ୍ତରଟା ବାହାରୁଛି, ଯେଉଁ ଉତ୍ତରଟା ଆମର ବାହାରିଲା, ଏ ଉତ୍ତର ବାହାରିଲା, ଇଏ କ'ଣ ପିଲେ A ର ଉପାଦାନ ନୁହଁ କି? A ର ଉପାଦାନ 1 2 3 4। ଆଉ ଇଏ କ'ଣ B 5 6 ଯେଉଁ ଏସବୁ କ'ଣ B ର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ କି? ବୁଝିପାରିଲ? ୟୁନିୟନ୍ କ୍ଲିୟର୍? ଏତିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍କୁ ଯିବା। ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ବୁଝିଲେ, ତମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନ କଲେ ତ କିଛି ହେବନି। ଏଇନା ମନେ ରହିଗଲା, ଘରକୁ ଗଲେ ଭୁଲିଯିବ, ସେମିତି ତ ହେଇପାରିବନି। ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ଛେଦ ପଢ଼ିବା। କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ଛେଦ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍। କ'ଣ? ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍। ହେଲା, ତ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି। ମୁଁ ସେମିତି ନେଇଗଲି A ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 2 3 4, B ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3 4 5 6। ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ସିମ୍ବଲ୍ ତଳେ, ୟୁନିୟନ୍ ସିମ୍ବଲ୍ ଉପରକୁ, ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ତଳକୁ। ତାହେଲେ A ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ B ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? A ଜାଗାରେ A ର ଉପାଦାନ ଲେଖିବି। ତରତର ଜମା ବି ନାହିଁ, ପ୍ରୋସିଜର୍ ବାଇ ପ୍ରୋସିଜର୍ କରିବା। ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ B ର ଉପାଦାନ 3 4 5 6 ଲେଖାଗଲା। ଏବେ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ କରିବା। ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ରେ କ'ଣ ଭଲସେ ବୁଝ। ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ରେ କମନ୍ ଜିନିଷ ଆମେ ୟୁନିୟନ୍ କ'ଣ କଲେ? ସାଧାରଣ ଜିନିଷ, ମାନେ ଏ ସେଟ୍ରେ ଯାହା ଅଛି, ସେ ସେଟ୍ରେ ଯାହା ଅଛି, କମନ୍ ଜିନିଷ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ନେଇକି ଲେଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ରେ ତମେ କ'ଣ ଦେଖିବ? ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି, ସେଥିରେ ବି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ଅଛି, ସେଇ ଉପାଦାନ ଯଦି ଥିବ, କମନ୍ ଉପାଦାନଟାକୁ ଲେଖିବ, ଆଉ କିଛି ଲେଖାଯିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି, କରୁଛି, ତମେ ବୁଝ ହେବ। ହେଲେ ଦେଖ, ଏଠି 1 ରହିଲା, ଏଥିରେ 1 ଅଛି, 2 ରହିଲା, ଏଥିରେ 2 ଅଛି, ଏଥିରେ 3 ରହିଲା, ଏଥିରେ 3 ଅଛି, ଟିକେ ଗାର ଦିଅ। ଏଠି 4 ରହିଲା, ଏଥିରେ 4 ଅଛି,
ଏଥିରେ 5 ଅଛି, ଏଥିରେ 5 ଅଛି, ଏଥିରେ 6 ଅଛି, ଏଥିରେ 6 ଅଛି ନାହିଁ। ତା ମାନେ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଯୋଉ ଉପାଦାନ କମନ ଥିବ, କମନ ମାନେ ସାଧାରଣ, ଏଥିରେ ଯାହା ହେଲା ଥିବ ସେଇ ଉତ୍ତରଟା ହିଁ ଆମର ଆନ୍ସର ଆସିବ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କେତେ ଆସିବ ପିଲେ? ବୁଝିପାରିଲ? ଆରେ ପିଲେ ବୁଝି ହେଲା? ତାହେଲେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ୟୁନିୟନର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେଇଥିଲେ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ନେଇଯିବା। 1 2 3 4 5 6 B is equal to 2 4 6 8 ତ ମୁଁ କ'ଣ କଲି A ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ B କଲି। ତାହେଲେ ଆସିଲା 1 2 3 4 5 6 ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ 2 4 6 8 ପିଲେ ଦେଖ ଏଥିରେ 1 ଏଥିରେ 1 ଅଛି, ଏଥିରେ 2 ଏଥିରେ 2 ଅଛି, ଟିକେ ତଳେ ଗାର ଦେଇଦିଅ। କ'ଣ କରିବ? ଗାର ଦେଇଦିଅ। ଏଥିରେ 3 ଏଥିରେ 3 ଅଛି, ଏଥିରେ 4 ଅଛି, ତାହେଲେ ଟିକେ ତଳେ ଗାର ଦେଇଦିଅ। ଏପଟେ 5 ଏପଟେ ଅଛି, ଏପଟେ 6 ଏପଟେ 6 ଅଛି, ଟିକେ ଗାର ଦେଇଦିଅ ତଳେ। ତ ଆମେ ଦେଇ ଲେଖିଦେବା ଉତ୍ତର 2 4 6। ଆରେ ଆସିଲା ଉତ୍ତର। ବୁଝିପାରିଲ? ବୁଝିଗଲା? କିଛି କଷ୍ଟ ଅଛି? ତ এই ଏକ୍ଜାମ୍ପଲଟା ଟିକେ କିଏ କରିବ? ମୋତେ କରିବ ନାହିଁ। ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି, ବେଳେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ଆସେ 1 2 3 B ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 4 5 6 A ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ B କେମିତି ବାହାରିବ? ଏ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି 1 2 3 ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ 4 5 6 ତ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ? ভেরি গুড 5 ଆସିବ। ତାହେଲେ ବୁଝିଛି ନା? ଖୁସି ଲାଗିଲା ତ କାହିଁକି ଆସିବ? କାହିଁକି? ଦେଖ ପିଲେ ଏଥିରେ 1 ଏଥିରେ ଅଛି 1 ଏଥିରେ 2 2 ଅଛି 3 ଅଛି ଏପଟେ 4 ଅଛି 5 ନାହିଁ 6 ନାହିଁ। ଆର ତ କିଛି ନାହିଁ। କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍, ଯୋଉଟା କି କ'ଣ ଆମେ କହିବା? 5। ବୁଝିଗଲା? ପାଠ ବୁଝିବ, ଆନ୍ସରଟା କହିବ, ଖୁସି ଲାଗିବ ନା ନାହିଁ? ୟୁନିୟନ ଗଲା, ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ଗଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହିଲା କ'ଣ? ଡିଫରେନ୍ସ। ଆଉ କ'ଣ ଗଲା? ଡିଫରେନ୍ସ। DIFFERENCE। ଦେଖ ଆରେ ୟାର ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତି ତ ଆମେ ଲେଖିଲେନି। ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନର ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖିବ? ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନର କ'ଣ ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତି? କ'ଣ ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତି ହେବ? A ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ B ର ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି x such that x belongs to A ଏବଂ x belongs to ମାନେ x ମଧ୍ୟ A ର ହେଇଥିବ, ମାନେ ଉପାଦାନ ହେଇଥିବ, x ମଧ୍ୟ B ର ଉପାଦାନ ହେଇଥିବ। ବୁଝିଗଲା? ମାନେ x A ରେ ଥିବ, B ରେ ବି କମନ ଜିନିଷ ଯେତକ ସେତକ ଲେଖା। ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତି ମେ ବି ପଢ଼ିପାରେ ପରୀକ୍ଷାରେ। ପଢ଼ୁଛି ତ ପ୍ରାୟ 1 ମାର୍କିଆରେ। ଚାଲ ଡିଫରେନ୍ସ ପଢ଼ିବା। ଡିଫରେନ୍ସଟା ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ହେଇଯିବ ଡିଫରେନ୍ସ। ଆଦିତ୍ୟ ବୁଝି ହେଉଛି? ଗୋପାଳ ହେଲା, ଗୁଡୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ନାଇଁ? A ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 2 ମୁଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଉନି, ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇକି ବୁଝଉଛି। ବୁଝିବ ଟ୍ରାଏ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲେଖିଲି A ଡିଫରେନ୍ସ B, ତମେ କହିପାରିବନି A ମାଇନସ୍ B, ତମେ A ଡିଫରେନ୍ସ B କହିବ। କ'ଣ କହିବ? A ଡିଫରେନ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 2 3 A ସେଟ୍ର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିଦେଲି, ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଇଦେଲି। B ସେଟ୍ର ଉପାଦାନ ଲେଖିଦେଲି 2 3 ଲେଖିଦେଲି। ତ A ଡିଫରେନ୍ସ B ରେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ? ଦେଖ ପିଲେ 1 2 3 ଅଛି, ମୁଁ କାହାକୁ କାହାରୁ କରୁଛି? A ଡିଫରେନ୍ସ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଅଛି? A ଅଛି। ତ A ରୁ ଏଠି 2 ଅଛି, ଏଠି 2 ଅଛି, କଟିଯିବ। ଏଠି 3 ଅଛି, ଏଠି 3 ଅଛି, କଟିଯିବ। ତାହେଲେ A ରେ ବଳିବ କ'ଣ? ତ ଆନ୍ସର ଆସିବ କ'ଣ? ବୁଝିପାରିଲ? ବୁଝିହେଲା?
जदि मु कली बी डिफरेंस कौन कली तो बी सेट्र उपादान गुड़ाक प्रथम लिखिदेवी 2 3 4 डिफरेंस ए सेट्र उपादान लिखिदेवी 1 2 3 ताले पिले देख एटी 2 अच्छी एटी 2 अच्छी कटिगला एटी 3 अच्छी एटी 3 अच्छी कटिगला एटी केते अच्छी ताले रहिबो केते 4 बुझिपाल बुझीगला हाँ ता गोटे देख गोटे एग्जांपल ये उदाहरण देनी हाँ उदाहरण मन कर गोटे बहर एग्जांपल नहीं ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 बी इज इक्वल टू 2 4 6 मु करी कौन ए डिफरेंस बी करी ताले 1 2 3 4 5 6 डिफरेंस 2 4 6 तो पहले देख कौन कौन अच्छी एटी 2 कटि जीव एटी 4 कटि जीव एटी अरे बळिला केते 1 3 ए 1 3 सॉरी 5 1 3 5 तो प्रथम देख प्रथम रु जति कटुची बाकी तक बळका जिंस तक लिखि दबो प्रथम सेट अच्छी ए रु काटुच तो ए रे जति बळका उपादान थिबो सेति लिखि दबो सेमति लिखा हबो v डिफरेंस ए तो b हे गेला केते 2 4 6 b प्रथम माने b लिखिबो प्रथम डिफरेंस ए केते 1 2 3 4 5 6 तो एथिरे रहे 2 2 कटि गला 4 4 कटि गला 6 6 कटि गला रहिला सब कटि गला अरे टोटल सब तो कटि गला ताले शून्य से इज बोले केते आंसर तो आज जहाँ प्रैक्टिस करेली जहाँ भी आज गणित करेली काली तमें वीडियो देखिबो वीडियो देखिकी एड़ा सब प्रैक्टिस करके आसीबो प्रैक्टिस करके आसिले मु एही गणित गुड़ा देबी कौन देबी एही गणित गुड़ा देबी तुमको करबा पई आ तमे मु अलग किछि बाहर क्वेश्चन देबी बलगा बलगा अपने टिके टिके बुले के देबी हो हैला क्वेश्चन देबी तमे जेड़ा सब करके आसीबो वर्तमान जहाँ अछि लिखि दियो।